Hello everyone. Maayong gabi sa tanan ako mga viewers, maayong gabi sa tanan ako mga higala. Guys, as a content creator or as a private individual, guys, isa sa mga quality nako is compassion. Why? Compassion, this is a deep feeling of sadness for someone who is suffering. Guys, for somebody who is in the situations na emotionally naa siya'y pain, naa siya sa kalisdanan, somebody nga nawad-an sa iyahang loved ones, dapat kita guys naatay feelings to wish for them na ato silang i-comfort. Mana siya dapat guys, dapat we should have compassion. Dapat compassionate ta guys. Dili lang ingon tungod kay amigo nato sila or close nato sila or relatives nato sila. Maski dili nato sila relatives guys, you should have compassion for others. You should feel them sa ilahang situations emotionally. Kay kana siya guys, kung ikaw na kay compassion sa imong heart, sa imong kinabuhi, makatabang ka sa mga tao, not only in financial but emotional. So guys, I hope na kita sa matag usa, we should always use compassion. You should always understand what is compassion. Dapat ato ng pagabuhaton, especially sa mga tao nga naa sa ng situations na emotionally na sila painful silang life. We need also to comfort to them. Guys, I hope na kung ikaw man nanood sa kuang video karon, dapat I hope na akay nakutlo or na akay na learn, na akay na pick up sa kuang quick message, sa kuang advices sa inyong tanan guys. Daghang salamat. God bless everyone.